إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائد دربنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدي وحبيبي وقرة عيني سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من عبادك الفائزين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الوقوع في ذلك. معاشر المسلمين والمسلمات، من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم الحديث المشهور وهو الحديث 19 من 40 النووية عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ورفعت الأقلام وجفت الصحف. حديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Mes frères et sœurs en islam, parmi les plus belles paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et toutes ces paroles sont belles, parmi les plus complètes, celles qui regroupent le plus de sens en très peu de termes, en d'autres mots, les plus concises et les plus profondes en sens, il y a ce célèbre hadith qui est rapporté dans différentes collections, et notamment dans la célèbre collection de l'imam Nawawi, les 40 hadiths, la sélection des 40 hadiths de l'imam Al-Nawawi, rahimahullah ta'ala. Ce hadith est rapporté d'après Abu al-Abbas
le surnom de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, que Dieu soit satisfait de lui et de son père, qui dit: un jour, alors que je me trouvais derrière le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, il m'a dit: mon garçon, je vais t'apprendre quelques paroles. Ce hadith est adressé à un enfant. Rappelez-vous que Abdullah ibn Abbas est né simplement 3 ans avant l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, le jeune homme n'avait à peine que 13 ans. Donc il s'adresse encore à un enfant. Mais ces paroles-là, en réalité, sont adressées à l'humanité tout entière. Sont adressées d'abord à cet enfant, ensuite à la communauté des compagnons radiyallahu anhum et à la communauté tout entière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais elles sont également valables pour toute l'humanité si seulement elle était consciente des enseignements prodigués par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mon garçon, écoute attentivement ce que je vais te dire, je vais t'apprendre quelques paroles. Sois attentif à Dieu. Il le sera envers toi. Mon garçon, sois attentif envers Dieu, tu le trouveras à tes côtés. Si tu as une demande à adresser, adresse-toi à Dieu. Si tu réclames une aide, sollicite celle de Dieu. Sache également que si la communauté tout entière s'était réunie pour t'apporter un quelconque bien, elle ne pourrait le faire que dans la mesure où Dieu l'a décidé pour toi. Sache par ailleurs que si cette même communauté s'unirait pour te faire du mal, pour te nuire, il ne pourrait le faire que dans la mesure où Dieu l'aurait décidé à ton encontre. Les plumes sont levées, sont rangées et l'encre a séché. C'est un hadith qui est rapporté par l'imam At-Tirmidhi et qui le juge bon et authentique. Dans une autre recension, une autre variante de ce hadith, qui n'est pas rapporté par At-Tirmidhi, on peut y lire: oh mon garçon, sois attentif envers Dieu, tu le trouveras devant toi ou à tes côtés. Et sache que ce qui t'a atteint n'aurait pu t'éviter. Et ce qui t'a évité n'aurait pu t'atteindre. N'aurait pu t'atteindre. Sache également que le secours de Dieu vient avec la patience et la persévérance ou l'endurance. Sache également que le soulagement suit l'affliction et que la facilité succède à la difficulté. Voici ce que dit notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui en réalité se passe de tout commentaire. Si ces paroles qui sont adressées à un jeune homme sous-entendent bien évidemment que ce jeune homme a compris, que devons-nous dire d'un adulte? Elles se passent en réalité de commentaires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence cet enseignement qui ancre la relation d'un individu avec son Créateur. Sois attentif envers Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Sois attentif à Dieu, sois attentif envers Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que tu dois être attentif aux injonctions divines. Tu dois être attentif aux interdictions divines. Que tu dois être attentif aux limites et aux frontières fixées par Allah tabaraka wa ta'ala, de telle sorte que lorsqu'il y a les ordres de Dieu, les injonctions divines, tu dois y être.
On doit te trouver là où il y a les ordres de Dieu. Par contre, là où il y a les interdits de Dieu, tu dois être le plus loin de ces interdits. Lorsqu'il y a une frontière fixée, dessinée, posée par Allah tabaraka wa ta'ala, tu ne dois pas la franchir. Tu ne dois pas la franchir. Voilà ce que signifie être attentif à Allah tabaraka wa ta'ala, être attentif à ses ordres, à ses injonctions, à ses interdits, à ses frontières. Tu dois remplir ton devoir vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et quelle est la récompense de ceux qui se comportent de cette manière? Quelle est donc la récompense de ceux et celles qui se comportent de cette manière? Eh bien, recevez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala l'a mentionné dans le Coran Al-Karim. Il dit Al-Ta'iboun, Al-Abidun, Al-Hamidun, Al-Sa'ihoun, Al-Raki'un, Al-Sajidun, Al-Amirun bil-Ma'ruf, Wal-Nahun 'anil Munkar, Wal-Hafidun li hududillah. وبشر المؤمنين اللهم بشرنا بالخير وبشر المؤمنين وحق لهم أن يبشروا بالخير يبشروا بحفظ الله تبارك وتعالى يبشروا بستر الله تبارك وتعالى يبشروا بعناية الله يبشرون بوقاية الله يبشرون بحفظ الله تبارك وتعالى لهم في دينهم ودنياهم في أولاهم وأخراهم نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم جميعا يا رب العالمين. Écoutez la bonne nouvelle annoncée par Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que celles et ceux qui se comportent de cette manière vis-à-vis des frontières, des limites fixées par Allah tabaraka wa ta'ala, Allah dit annonce-leur la bonne nouvelle. Annonce-leur la bonne nouvelle. Quelle est donc cette nouvelle? Elle est expliquée dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu es attentif à Dieu, Dieu le sera envers toi. Dieu te protégera, Dieu te mettra sous sa protection. Et tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Et sache que tout ce qui est décrété par Allah tabaraka wa ta'ala doit arriver et rien ne peut l'éviter. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala irrigue nos cœurs des enseignements du Coran et des enseignements de la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et nous aide à nous rapprocher davantage de lui. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد إخوة الإيمان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وهي وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله هي وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. Mes frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à ma propre personne de redoubler de piété, car il s'agit là de la recommandation faite par Allah tabaraka wa ta'ala aux générations présentes et celles qui leur ont, aux générations passées et celles qui leur ont succédé. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala emplisse nos cœurs de son amour et de piété. Amin ya rabbil alamin ya akram al-akramin. Avant de clôturer, nous adressons nos prières à Allah tabaraka wa ta'ala afin de faire part de sa miséricorde à nos défunts. Et il y a encore cette semaine un homme qui s'appelle Hajj Oubel Khair qui vient de nous quitter. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yarhamahu bi rahmatihi al-wasi'a. Nous pensons également à notre sœur Aïcha qui est souffrante.
c'est la tante d'une de nos sœurs, la sœur Malika, qu'Allah tabaraka wa ta'ala les aide à surmonter cette épreuve, ya Rabbil Alamin. Et nous avons encore des personnes qui sont atteintes du coronavirus. Il y a un de nos frères qui s'appelle Mourad qui est atteint de cette maladie. Sallallahu tabaraka wa ta'ala yu'ajjil lahu shifa. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin warfa' al-waba wal bala 'ala al-insaniyati jam'a ya Rabbil Alamin ya akram al-akramin. Et nous demandons également Allah tabaraka wa ta'ala de guérir la sœur de notre frère Karim qui est également souffrante et atteinte d'un cancer. Nous avons également une pensée émue pour nos frères et sœurs au Liban qui ont subi, comme vous avez suivi les informations, une terrible secousse et une explosion énorme. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم موتانا وموتى المسلمين وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشفهم وعافهم وداوي جرحاهم وتقبل شهداءهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. وكل إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا طالبا إلا وفقته ونجحته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا غائبا إلا رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا وقد يسرتها يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور وعمل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم من كان له معنا في هذا الجمع المبارك حاجة فاقضها له يا رب العالمين. اللهم اقض حوائجنا، اللهم اقض حوائجنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم اغفر زلاتنا وسيئاتنا وردنا إلى دينك ردا جميلا، ردنا جميعا إلى دينك ردا جميلا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.